Sering-sering mandi malam om. Waduh, kira-kira kalau burung cipau mandi malam tuh aman gak ya cuy? Daripada penasaran, langsung aja nih cuy, ku coba mandi malam ya. Semprot tipis-tipis aja ya. Ku mandikannya nggak sampai basah kuyup ya. Takutnya nanti burungnya meninggoy ya cuy. Lanjut, burung cipaunya mau aku goda-goda dulu nih cuy, supaya dia itu terbiasa sama tangan manusia. Kalau teman-teman ada saran cara menjinakkan burung cipau, terus di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow.